ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो। ज्ञान युक्त बुद्धि हो। अभिमान ना हो। अभिमान ना हो। तो बाबा आज के इजी स्वभाव, তাই না, মানে সবাইকে সহজভাবে অ্যাকসেপ্ট করা, তাই না। বাবা কাল পরশুই বরদানে বলল না যে অন্ততক কারো সংস্কার রাজার থাকবে, কারোর দাস দাসীর থাকবে। আমি যদি ভাবি সবাই একদম পারফেক্ট হবে, তা হবে না। অন্তিম সময় পর্যন্ত হবে না। অনেকেরা থাকবে একদম লাস্টে তৈরি হবে। তাই জন্যে এই আশা করা যে সবাই পারফেক্ট, এটা হবে না। তো বাবা বলছেন, তাই জন্যে বাবা বলছেন ইজি, সরল নেচার বানাতে হবে, সবাইকে অ্যাকসেপ্ট করা, গ্রহণ করা। আর বাবা বলছেন আমাদের মধ্যে অহংকার থাকা উচিত না, ঘমণ্ড থাকা উচিত না, তাই না। যদি কিছু ভালো কিছু পেয়েছি তো কে দিয়েছে? দেনেওয়ালা বাবা আছে, থ্যাঙ্কস টু বাবা আছে। तो अहंकार যেন ना आसे। प्रश्न, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं, कैसे? सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं, कैसे? बाबा बोलছেন सेवा करे किन्तु एखोनो बाच्चा बुद्धि गेल ना। केमन? उत्तर, कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं। कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं। दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता। तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता, तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता, उसे तुम भूल क्यों जाते? उसे तुम भूल क्यों जाते? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी, तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। तो बाबा বলছেন অনেক সেবা করে বাচ্চাগুলো, কিন্তু এখনো বাচ্চা বুদ্ধি যায়নি। মানা বাবা বলছেন কাদেরকে? যারা বাবার ইয়াদে থাকে না,
কাজে কর্মের মধ্যে বাবাকে ইয়াদ করে না। বাবা কালকেও পরশু সব হোমওয়ার্ক দিচ্ছে না, যে কাজের মধ্যে বাবার ইয়াদে থাকতে হবে, যাতে কর্মবন্ধন মুক্ত হতে পারি, কর্মাতীত হতে পারি, তাই না? তো বাবা বলছেন, তো তাকে বাবা বেবি বলবে, বেবি থেকেও বেবি বলবে। কেন? বাচ্চাগুলোও বাবাকে ভোলে না, সারাক্ষণ বাবা বাবা করতে থাকে। আর বাচ্চা সেবাধারী বাচ্চাও বাবাকে ভুলে নিজের কাজের মধ্যে ফেসে থাকে। তো বাবা বলছেন আবার হোমওয়ার্ক, আজকেও সারাদিন কিসের উপরে অ্যাটেনশন? কাজের মধ্যে হাত থাকবে, কিন্তু বাবার সঙ্গে গল্প চলতে থাকবে, বুদ্ধিতে বাবা থাকবে। बाबा की बोलेছে ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। वहाँ तो भल बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। तो यह भी जानते हैं, इनको यह खुशी है कि हम यह बनने वाले हैं। बच्चे जैसी चलन हो जाती है, बच्चों मिसल इजी रहते हैं, घमंड आदि कुछ नहीं, তাই না? যদি সংকল্প চলে যে আমি গিয়ে স্বর্গের ছোট্ট প্রিন্স হব, ছোট্ট বালকৃষ্ণ হব, তাহলে বুদ্ধি কেমন হবে, তাই না? যদি দেব শিশু হব ছোট্ট, তাহলে বুদ্ধি কেমন থাকবে? বাচ্চাগুলোর বুদ্ধি কেমন থাকে? একদম ইজি, সবার কাছে চলে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম সরল। घमंड आदि कुछ नहीं, ज्ञान की बुद्धि है, जैसे इनकी है वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। তো ব্রহ্মা বাবাও নেশাতে থাকতো না যে আমি বালকৃষ্ণ হব, সবসময় সামনে বালকৃষ্ণ ছবি চাই বাবার। তো বাবা সেই রকম বালকৃষ্ণের মতন ইজি নেচার হয়ে গেছিল। তো বাবা বলছেন যেরকম ব্রহ্মা বাবার হয়েছিল সেরকম যেন বাচ্চাদেরও হয়, তাই না? তো বুদ্ধিতে কী রাখতে হবে সারাদিন? যে আমি ছোট্ট দেব শিশু হব, আমি বালকৃষ্ণ হব, তাই না? তো এই বুদ্ধিতে রেখে আজকে সেই ব্রহ্মা বাবার পুরুষার্থের ফিলিংসের নেশাতে থাকব। বাবা हमको पढ़ाने आए हैं, हम यह बनेंगे, তাই না? বাবা লক্ষ্য দিয়েছে যে তুমি দেব শিশু হবে, তুমি স্বর্গের প্রিন্স হবে। তো আজকে এই লক্ষ্য নিয়ে সারাদিন কাটাবো। तो तुम बच्चों को यह खुशी अंदर में होनी चाहिए ना, हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। तो आज के बाबा बार बार बोलছেন কোন নেশাতে থাকবো? এই শরীর ছাড়বো, আর আত্মা কোথায় যাবে? দেব শিশুর শরীরে, তাই না? বালকৃষ্ণের শরীরে। রাজযোগ শিখ রহে হ্যাঁ। তো আজকে সব একটু বাড়িতে গিয়ে যেখানে বালকৃষ্ণের ছবি আছে একটু দাঁড়িয়ে দেখবে যে আমি কেমন লাগবো, তাই না? বাবা বলছেন এই নেশাতে আজকে সারা দিন থাকবে যে আমার নেক্সট জন্ম এই রকম হতে যাচ্ছে। তো বাবা कहते तो तुम बच्चों को यह खुशी अंदर में होनी चाहिए ना, हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। তো বাবা বলছেন আজকে একদম খুশিতে আর নেশাতে থাকো যে এই শরীর ছাড়বো আর আমি আত্মা কোথায় যাব? সুন্দর শতযুগের সকালে সুন্দর দেব শিশু, তাই না? तो राजयोग सीख रहे हैं, छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे। নাকি কলিযুগে থাকার কেউ প্রোগ্রাম করেছে? থাকবে না যেতে হবে? হ্যাঁ, আরও অনেক কিছু স্বপ্ন বাকি আছে। বাবা বলছেন তুমি চাইলেও থাকতে পারবে না, তাই না? বাবা ছাড়বে না, কেননা বাইরে যখন সেফটি লাইন বাইরে অন্ধকার হয়ে যায় তো মা বাবা বাচ্চাকে খেলা করতে বাইরে ছেড়ে দেবে? কান ধরেও নিয়ে যাবে, বলবে চলো, তাই না?
तो सबके लिए पढ़ाई एक ही है। यह भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं, फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे। तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। সেই আরম্ভ থেকে পাতা চলছে বাবার আজকে। বাবা শুধু মনে করাচ্ছে যে তুমি কি হবে, প্রিন্স প্রিন্সেস হবে। তো বাচ্চা অ্যাকসেপ্ট করছে তো, না ডাউট আছে? ডাউট নেই তো, অ্যাকসেপ্ট করেছে না বাচ্চা? তো অন্তমতি সোগতি হো যায়গি। কেন বাবা এই নেশায় খুশিতে থাকতে বলছে? যাতে অন্তিম সময়েও কি মনে পড়ে, আমি বালকৃষ্ণ হব, আমি দেব শিশু হব, তাই না? तो बुद्धि में यह निश्चय है हम बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। यह बेगर दुनिया खत्म होनी है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बोलছেন এই দুনিয়া শেষ হতে চলেছে, অভাবের দুনিয়া। সে হবে ভরপুর দুনিয়া, সেই ভরপুর দুনিয়ার প্রিন্স হতে যাচ্ছি। बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है। यह बाबा कहते हैं हमको तो बनना है ना। শিব বাবা বলছে আমি তো হব না প্রিন্স প্রিন্সেস। ব্রহ্মা বাবা বলছে আমি তো হব প্রিন্স প্রিন্সেস, তাই না? তো ব্রহ্মা বাবা को तो नेशाते থাকতো। हम पढ़ रहे हैं यह बनने के लिए राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। বাচ্চাগুলো বলছে তো প্রিন্স প্রিন্সেস হব, বলছে তো বাচ্চাগুলো, মন বলছে তো যে আমরা হব। बाप कहते हैं बिल्कुल ठीक है तुम्हारे मुख में गुलाब। यह इम्तहान है भी प्रिंस प्रिंसेस बनने का। कि बोलो बाबा, यह इम्तहान है भी प्रिंस प्रिंसेस बनने का। बाबा एटा बोलो ना, यह पढ़ाई है ही प्रिंस प्रिंसेस बनने का। कि बोलो बाबा, इम्तहान, इम्तहान माने परीक्षा। প্রিন্স প্রিন্সেস তো হব, কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে হতে হবে, তাই না? সব রেডি তো পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। ভয় লাগছে না তো যে কেমন পরীক্ষা হবে, পারবো কি না? तो बाबा बोलते नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाप को याद करना है और भविष्य वर्षे को याद करना है। इस याद करने में ही मेहनत है। इस याद में रहेंगे तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी, তাই না? পরীক্ষা কখন হবে? বোর্ড পরীক্ষা। এমনি তো ছোটোখাটো পরীক্ষা চলতেই থাকে রোজ রোজ, কিন্তু বোর্ড এক্সাম কবে? অন্তিম সময়ে। আর তার রেজাল্ট কি লিখতে হবে, আনসার কি লিখতে হবে? অন্তমতি সোগতি, তাই না? বাবা আজকে বললো না যে দেব শিশু হব, প্রিন্স প্রিন্সেস হব, এই ফিলিংসে দেহ রাখতে হবে, তাহলে ফুল একদম 100-100, তাই না? শতযুগে কে যাবে যে 100% পিওর, তাই না? তো এই শুদ্ধ ফিলিংসের সঙ্গে, যে এই কলিযুগী দুনিয়ার সঙ্গে আমার কিছু নেই, আমি শতযুগের প্রিন্স হব, তাই না? যে এই ফিলিংসের সঙ্গে যাবে সে 100-100, তাই না? तो सन्यासी लोग मिसाल देते हैं। कोई कहते भैंस हूँ तो सचमुच समझने लगा, वो हैं सब फालतू बातें। यहाँ तो रिलीजन की बात है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है परंतु याद में मेहनत है। बाबा बोलছেন পড়া তো খুব সহজ। বাবা তো বলে দিল যে প্রিন্স প্রিন্সেস হয়, ফিলিংসে সারা দিন থাকবে, তো জ্ঞান তো এক লাইনে হয়ে গেল। কিন্তু যখন থাকবো সারা দিন, তো ইয়াদের মেহনত করতে হবে। যে বাবা আজকে এই সমানে থাকতে বলেছে যে আমি বালকৃষ্ণ, তো সেটাতে মেহনত আছে। কেননা মায়া তো বারবার বুদ্ধিতে কাউকে দেখাবে, কারো কথা শোনাবে, মাইন্ড ডাইভার্ট করবে, তাই না? মায়া তো সেই বালকৃষ্ণের ইয়াদে থাকতে দেবে না, তাই না? तो बाबा बोलचन मेहनत तो अच्छे यादें। बाबा अक्सर कहते हैं तुम तो बेबी हो,
तो बच्चों को उलहने आते हैं, हम बेबी हैं। बाबा कहते हाँ बेबी हो, भल ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में सर्विस बहुत अच्छी करते हो, रात दिन सर्विस में लग जाते हो, फिर भी बेबी कह देता हूँ। बाप कहते हैं यह ब्रह्मा भी बेबी है। यह बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, তাই না? বাবা বলছেন ব্রহ্মা বাবার পরিবার কজন ছিল? 600 জন ছিল করাচিতে, আর ব্রিজকোঠিতে ছিল 400 জন, 200 জন চলে গেল, তাই না? কিন্তু বাবা বলছেন 400 জনের পরিবার, তার মধ্যে কতজনের কত রকম সংস্কার, তাই না? বাবা গতকালও বরদানে বলল না, সংস্কারের টকরাভ যেন কারোর সঙ্গে না হয়, তাই না? কিন্তু সংস্কারের টকরাভ তো হয়, একসঙ্গে এত লোক থাকবে, 400 জন, 400 আত্মার কেমন কেমন সংস্কার থাকবে, তাই না? তো সব কিছু মিটাতে এত লোকের পেটও পালতে হবে, সব কিছু মিটাতে ব্রহ্মা বাবাকে নিজের বালকৃষ্ণের ফিলিংসেও থাকতে হবে, পুরুষার্থ করতে হবে। তো বাবা বলছেন কত মামলা আমার মাথায়, লোকেরা তো বাড়িতে 2 জন 3 জন 4 জন তাতেই বলে যে আর হাঁপিয়ে যাচ্ছে, আর পারছি না, তাই না? তাহলে ভাবো ব্রহ্মা বাবা কেমন এত বড় পরিবার সামলাতো, সে আবার বেগরি পাটের সময়, তাই না? যখন চারিদিকে কোনো সোর্সও নেই, সেই সময় মনও সামলাতে হবে, পেটও সামলাতে হবে। তো ভাবো কত মামলা মাথায়, যজ্ঞের একদম হালত খারাপ তখন। তো সেই অবস্থায় কি করে সে সবাইকে সামলে জ্ঞানযোগ পুরুষার্থী করে, নিজে জ্ঞানযোগ পুরুষার্থ করে কি করে আগে বাড়ল, তাই না? এত মামলা মাথায় নিয়ে, जिनके माथे मामला सब ख्यालात रहती हैं, कितने समाचार बाबा के पास आते हैं, इसीलिए फिर सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा बोलছেন ওই জন্যে বাবা বলছে এত মামলা সারা দিন সামলাতে হয়, তো বিশেষ ইয়াদ কখন? অমৃত বেলা, তাই না? তো সব অমৃত বেলা করেছেন, সব করেছেন। तो बरसा तो उनसे ही पाना है, तो बाप को याद करना है, তাই না? কদিন আগে বাবা মুরলি চালালো, শুধু যদি বাচ্চা বলে আমি বাবাকে খুব ইয়াদ করি, বাবা মানবে না। বাবা কি দেখবে? সকালে অমৃত বেলা হয়েছে কিনা, রাতে চার্ট বা লেটার লিখে কিনা, দিনের বেলা অন্তর্মুখী স্থিতি দেহি অভিমানী স্থিতির প্র্যাকটিস করে কিনা, তৃতীয় নেত্র আর আত্মার ফিলিংসে থাকে কিনা, আর দৈবী গুণ ধারণ করার পুরুষার্থ করে কিনা। বাবা 4টে জিনিস দেখবে, যদি 4টে জিনিস করে তাহলে বাবা মানবে আমার याद করে, তাই না? तो सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, मीठे बच्चों तुम याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर हो। कि बोलो बाबा, আমার মিঠে বাচ্চাগুলো, बाबा कम्प्लेन করছেন याद ठीक नहीं, ज्ञान में तो भल अच्छे हो, परंतु हर एक अपने दिल से पूछे मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ। अच्छा दिन में बहुत काम आदि में बिजी रहते हो, यूँ तो काम करते भी, यूँ तो काम करते भी याद में रह सकते हो। कहावत भी है हाथ काटते दिल याद दे, हाथों से काम करते बुद्धि वहाँ लगी रहे। बाबा तृतीयবার বলে দিল আজকে, কিসের উপরে অ্যাটেনশন? হাত কাজ করবে, বুদ্ধি বাবার সঙ্গে গল্প করবে, তাই না? तो जैसे भक्ति मार्ग में भल पूजा करते रहते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है, अथवा कोई स्त्री का पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि वहाँ चली जाएगी जिससे जास्ती कनेक्शन है, तो भल सर्विस अच्छी करते हैं, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं हम बाबा की याद भूल जाते हैं,
अरे बाप को तो बेबी भी नहीं बोलते, तुम तो बेबी से भी बेबी हो। ছোট বাচ্চারাও বাবা বাবা করতে থাকে। বাবা বলছেন তুমি কি বাচ্চাদের থেকেও বাচ্চা আছো নাকি? जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो वो तुम्हारा बाप टीचर गुरु है, तुम उनको भूल जाते हो। তাই না? বাবা বলছেন যে তোমাকে সুন্দর সত্যযুগের দেব শিশু বানাতে চায়, প্রিন্স বানাতে চায়, তুমি ওকেও ভুলে যাচ্ছ। बाबा बोलছেন जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेज देते हैं बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। কি বলল বাবা? বাবা রায় পরামর্শ কাকে দেবে? যে নিজের পোতা মেল দেবে, তাই না? যে বাবাকে রাতে নিজের চার্ট দেবে বা চিঠিতে নিজের সমস্যা লিখবে, তাই না? বা বাবার সঙ্গে বসে গুড নাইট যোগে বলবে। বাবাকে বলবোই না আর বলবো বাবা আমাকে দেখছে না, হবে? তো বাবাকে বলতে হবে, যে পরামর্শ চাইবে বাবা তাকে দেবে, না হলে বাবা সাক্ষী দোষটা, সে নিজের থেকে কারো কাছে আসবে না, তাই না? যে আহ্বান করবে বাবা হাজির। তো বাবা বলছেন যে বাবার কাছে নিজের রিপোর্টিং দেবে, বাবা তাকে নেক্সট ডে মুরলিতে রায় পরামর্শ দিয়ে দেবে। সবাই অনুভবী না? तो बच्चों को बताना चाहिए हम बाप को कैसे याद करते हैं, कब याद करते हैं, फिर बाप राय देंगे, बाबा समझ जाएंगे इनकी यह सर्विस है, इस अनुसार उनको कितनी फुर्सत रह सकती है। गवर्नमेंट की नौकरी वालों को फुर्सत बहुत रहती है, काम थोड़ा हल्का हुआ बाप को याद करते रहो, घूमते फिरते भी बाप की याद रहे, তাই না? বাবা বলছেন ভলে কাজ করো, ভলে ঘুমো ফিরো, কোথায় বেড়াতে যাও, কিন্তু বাবাকে याद করতে হবে, বাবার সঙ্গে থাকতে হবে। बाबा टाइम भी देते हैं, अच्छा रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो, यहाँ आकर बैठ जाओ, তাই না? তো বাবার কাছে পৌঁছে যাও, পরমধাম নাহলে সূক্ষ্মবতন, তাই না? অমৃতবেলা উঠে বাবার কাছে পৌঁছে যাও, দুনিয়াতে আর থাকতে হবে না, পাওয়ারফুল হয়ে আসো। परंतु यह भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालते, याद तो चलते फिरते भी कर सकते हो, यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है, आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे, बाप को याद तो जरूर करना है, नहीं तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। बाबा गतकालই বলছিল কত কর্মবন্ধন, আর যাবার সময় কেমন যাব? কর্ম সম্বন্ধে থাকবো আর যাব, তাই না? বন্ধনওয়ালা কর্মবন্ধন যেন শেষ হয়ে যায়, কর্মাতীত হয়ে যায়, আর কর্ম সম্বন্ধ সবার সঙ্গে থাকবে। সম্বন্ধ মানে সুখের সম্বন্ধ, তাই না? যেখানে কোনো হিসাব কিতাব নেই, যেখানে কোনো দুঃখের ফিলিংস নেই, কোনো অশান্তি নেই। তো বাবা বলছেন এই ফিলিংসে আমাকে যেতে হবে। तो बाबा बोलचन बाप को याद नहीं कर सकते हो तो जैसे बेबी से भी बेबी ठहरे ना, सारा मदार याद पर है, पतित पावन बाप को याद करने की मेहनत है, नॉलेज तो बहुत सहज है, यह भी जानते हैं, यहाँ आकर समझेंगे भी वही जो कल्प पहले आए होंगे, তাই না? বাবাও কি করে, সে বেছে বেছে নিয়ে আসে আমার সেই শতযুগের দেবদেবী আত্মা কোথায় আছে, কোন বাড়িতে আছে। যেরকম ভক্তি মার্গে আমরা লোকের বাড়ি গিয়ে গিয়ে ফুল চুরি করে নিয়ে আসতাম, ভালো ফুল ভগবানকে দিতে হবে, তাই না? তো ভগবানও, আমরা তো সব ফুল না, তো বাবাও সব কোন বাড়িতে আমরা ভালো ফুলগুলো রয়েছি, বাবাও সে বাড়ি থেকে চুরি করে বেছে বেছে নিয়ে আসে, চাহে বাড়ির লোকের পছন্দ হোক নাই হোক, তাই না? বাবা তার ফুল ঠিক চয়েস করে মালা গেঁথে নেবে,
তাই না? এটা আমার বাচ্চা আছে, তাই না? तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कोशिश यही करनी है हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। বাবা বলছে এবার নিয়ে তো এসেছি, এবার সাজাবো তো রাজা রানীর মতন না, তার জন্যে তো বাবা নিয়ে এসছে। রানী বানাবে বলে বলে না, শ্রীকৃষ্ণের 16,108 রানী চুরি করে নিয়ে এসছে, তো চুরি করে এনেছে মানা প্রিন্স বানাবে না। তো বাবা বলছেন শতপ্রধান होते हैं, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। बाबा को बता सकते हो बाबा हमारा यह धंधा होने के कारण अथवा यह कार्य होने कारण हम याद नहीं कर सकता हूँ। बाबा बोलছেন শতপ্রধান হবে কেমন করে, বাবার লাইট মাইটে স্নান করতে হয়, আর কোনো উপায় নেই। যদি কেউ বলে আমার কাছে টাইম নেই বাবার লাইট মাইট অনুভব করার জন্য, तो बाबा बोलছেন बाबा फट से राय देंगे ऐसे नहीं ऐसे करो, তাই না? তোমার সমস্যা বাবাকে বলো, বাবা রায় দেবে কেমনভাবে তুমি याद করবে। तुम्हारा सारा मदार याद पर है, अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, किसी को खुश कर देते हैं, परंतु योग है नहीं, बाप को याद करना है। बाबा কমপ্লেন করছেন খুব ভালো ভালো বাচ্চাগুলো আছে, খুব ভালো জ্ঞানও শুনিয়ে দেবে, কিন্তু বাবা কি দেখবে কত यादे আছে, তাই না? यह समझते हुए भी फिर भूल जाते हैं, इसमें ही मेहनत है। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी, তাই না? ভলে ট্রেনে যাও, ভলে এরোপ্লেনে যাও, ভলে কোথায় বেড়াতে যাও, কিন্তু লগন থাকবে ভিতরে, তাই না? বাবার ইয়াদ, আমি একলা যাচ্ছি না, বাবার সঙ্গে আছে, তাই না? লগন থাকবে, নেশা থাকবে। अंदर में खुशी होगी हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। बाबा বলছেন যেখানে যাবে যাও, যেখানে ঘুরবে ঘুরো, নেশাতে থাক, আমি তো প্রিন্স প্রিন্সেস হতে যাচ্ছি ভবিষ্যতে। सुबह को उठकर ऐसे बाप की याद में बैठ जाओ, তো প্রিন্স কি করবে, শতযুগের প্রিন্স না, দেবী দেবতাদের দুনিয়ার প্রিন্স, তো দেনেওয়ালা না, তো ভোরবেলায় উঠে অমৃতবেলা থেকে দেওয়া শুরু করো, তাই না? সুখ শান্তি আনন্দ প্রেম পবিত্রতা বাবার থেকে নেব আর সারা দুনিয়াকে দিতে থাকবো, একদম খাঁটি হীরার মতন। হীরা কী করে, 7 রঙের কিরণ চারিদিকে ছড়ায়, তাই না? তো বাবার থেকেও 7 শক্তি নিয়ে চারিদিকে ছড়াতে থাকো। তো বাবা বলছে তবে তো তুমি দেব শিশু হবে, দেবেই না তো দেব শিশু হবে কি করে, তাই না? তো লেনেওয়ালা শিশু হয়ে যাবে, তাই না? তো फिर थक जाते हो, अच्छा याद में लेट जाओ, ঠিক আছে, ভলে অমৃতবেলা হয়ে গেল, হাঁপিয়ে গেছো, দিয়ে দিয়ে একটু ঘুমাতে পারো, কিন্তু বাবা বলছেন অমৃতবেলা তো করতে হবে, দেনেওয়ালা হতে হবে, তাই না? बाप युक्तियाँ बतलाते हैं, चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो, तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए, তাই না? বাবা বলছেন অমৃতবেলা পুরুষার্থ তুমি নিজের করতে পারো, কোনো পাওয়ারফুল কোনো সংকল্প আছে, কোনো সংস্কার দাহ করতে হবে, বাবা বলছেন তার জন্যেও তুমি রাতে নিষ্ঠাতে যোগ ভাট্টি করতে পারো, परंतु यह जबरदस्ती एक जगह बैठना हठयोग हो जाता है। तुम्हारा तो है सहज मार्ग, रोटी खाते हो बाबा को याद करो, खाबार समय की करो, बाबा के याद करो। हम बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं, अपने साथ बातें करते रहो, मैं इस पढ़ाई से यह बनता हूँ, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा আজকে বারবার মনে করাচ্ছেন ভরপুর শতযুগের দুনিয়া আসছে আর আমি সেই দুনিয়ার প্রিন্স হতে যাচ্ছি। बाबा बोलছেন तुम्हारी सब्जेक्ट ही थोड़ी है, बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं, कोई भी बात न समझो तो बाबा से पूछो, अपने को आत्मा समझना है,
यह शरीर तो 5 भूतों का है। तो आज के आरेकटा प्रैक्टिस बाबा बोलছেন बिंदु হয়ে যাও, আমি आत्मा ज्योतिर्बिंदु, 5-6 फुटेर देह नई। बाबा बोलছেন मैं शरीर हूँ ऐसा कहना गोया, अपने को भूत समझना। यह है ही आसुरी दुनिया, वो है दैवी दुनिया। यहाँ सब देह अभिमानी, अपनी आत्मा को कोई भी जानते नहीं। रंग और राइट तो होता है ना, हम आत्मा अविनाशी हैं, यह समझना है राइट। अपने को विनाशी शरीर समझना रंग हो जाता है, ताई ना। यदि देह मने करे थाकी तो देहेर दुनिया माथाय घुरबे, तो सब देह अभिमान आसबे, तो रंग काज करब। बाबा बोलছেন देही अभिमानी थाको, आत्मा देहेर मध्य थाकी मने करे थाको, तो सब राइट काज होबे। बाबा बोलছেন देह का बड़ा अहंकार है। अब बाप कहते हैं देह को भूलो, ताई ना। बाबा कमप्लेन करছেন खूब देह अहंकार आछे। देह देहेर नाम रूप पोस्ट पजिशन धन सम्पत्ति बाड़ी गाड़ी सम्बन्धी बाल बच्चा अनेक अहंकार। बाबा बोलছেন एबार सब छेड़े तुम्हें जेते हबे बाबू, जखन जाबे एगुलो एखाने रेखे जेते हबे, केउ संगे जाबे ना। ए अहंकार किसेर जन्य? এই অহংকার এখানে ধরা থেকে যাবে, যাবে তো তুমি একলাই। আর গিয়ে কি করবে? কর্মের হিসাব দেবে, কোর্টে হাজির হবে, তাই না। तो अब बाप कहते हैं देह को भूलो, आत्म अभिमानी बनो, इसमें है मेहनत। बाबा बोलছেন নিজেকে আত্মা মনে করে কাজ করো, তাই না। সবাইকে आत्मा देखो, इसमें है मेहनत, 84 जन्म लेते हो। अब घर चलना है, तुमको ही इजी लगता है, तुम्हारे ही 84 जन्म हैं। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म हैं, करेक्ट कर लिखना होता है, তাই না। বাবা বলছেন এবার বাড়ি ফিরতে হবে। বাবা গতকালই বলছিল না ভ্যারাইটি মৃত্যু হবে, ভ্যারাইটি রকমের মৃত্যু, কার কেমন হিসাব কিতাব, ভ্যারাইটি মৃত্যু। बाबा बोलছেন बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है, उस पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं ना। कम पढ़ेंगे तो पगार पैसा भी कम मिलेगा। अब तुम बच्चे बाबा पास आए हो सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की अमर कथा सुनने। यह मृत्यु लोग अब खत्म होना है, हमको अमर लोक जाना है। अभी तुम बच्चों को यह चिंता लग जानी चाहिए कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनना है। बाबा बोलছেন तुम्हार तो एकटाई चिंता थाका उचित, कि करे शतप्रधान हब, कि करे पवित्र हब। केन सत्यजुगेर श्रीकृष्णेर लक्ष्मी नारायणेर सामने आसार योग्यता कार हबे, जे 100% पिओर। एकटुओ 19-20 থাকলে বাবা বলবে নেক্সট জন্মতে আসো, তাই না। बाबा बोलছেন सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी होगी। बाबा बोलছেন चार्ट लेखो तो तुम्हें खुशी पाबे, निजेर ऊपर अटेंशन रखो, याद करो। अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधियारे में है, तुमको अब रोशनी मिलती है, तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। बहुत ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते हैं ज्ञान तो जहाँ तहाँ मिलता रहता है, यह कोई नई बात नहीं। अरे यह ज्ञान कोई को मिलता नहीं, তাই না। অনেকেরা বলে না যে জ্ঞান তো যেখান সেখান পাওয়া যায়, কত জ্ঞান আছে দুনিয়াতে, যেখানে যাবে ভালো কথা বলে, তাই না। বাবা বলছে আমার তুলনা মানুষের সঙ্গে করছো, তাই না। কে বলবে যে আমি তোমাকে শতযুগের প্রিন্স বানাবো। बाबा बोलছেন अगर वहाँ ज्ञान मिलता भी है फिर भी करते तो कुछ नहीं हो ना। ज्ञान যেখান সেখান পাওয়া যায়, কিন্তু জ্ঞান ধারণ কি করতে পারা যায়, তার জন্যে শক্তি লাগে, তার জন্যে বাবার কাছে আসতে হবে। बाबा बोलছেন नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ करते हैं,
कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा बार बार बोलছেন অমৃত বেলা মিস করা যাবে না, সেই সময়ে প্রচুর শক্তি পাওয়া যাবে। बड़ा मज़ा आता है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल अच्छा रहता है। सबसे खराब वायुमंडल रहता है 10 से 12 तक, इसीलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठो। बाबा बोलছে মধুবনে নিয়ম আছে না, 10টায় শুয়ে পড়ো, আবার 2-3টে থেকে উঠে ডায়মন্ড হলে চলে যাও যোগ করো, তাই না? তো বাবা বলছেন 10 তো করো বাস, প্রচুর কাজ হয়ে গেল, এবার চলো। বাবা বলছেন বাবা সে বাতে করো। 10টা হয়ে গেল, বাবাকে याद করতে করতে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ো। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान है ना, रचता और रचना का, मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूँ। तुम आत्मा बाप को याद करते रहते हो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग किसके साथ, यह भी लिखना है। आत्मा का परमात्मा के साथ योग अर्थात याद है। तो कार संगे बुद्धि आछे, परमात्मा शिव बाबार संगे। आत्मार बुद्धि कोथाय, बाबार काछे, शिव बाबार काछे। तुम बच्चे अभी जानते हो हम ऑलराउंडर हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं, তাই না? বাবা বলছে তুমি কি আছো, অলরাউন্ডার। শতযুগেও পাঠ, তেতা যুগেও পাঠ, তাই না? দাপরে, কলিযুগে, সঙ্গম যুগে, সব যুগে সব রকম রোল, তাই না? অলরাউন্ডার হিরো কাকে বলে, যে সব করতে পারে। হিরো হবে, বিলিয়ন হবে, কমেডি পারবে, সব পারবে। বাবা বলছে তুমিও সেই রকম, সব রকম রোল তুমি প্লে করে নিয়েছো, তোমরা একদম পারফেক্ট অ্যাক্টর, অলরাউন্ডার। बाबा बोलছেন यहाँ ब्राह्मण कुल के ही आएंगे, हम ब्राह्मण हैं, अभी हम देवता बनने वाले हैं। तो सब কারা বসে আছে, এখন ব্রাহ্মণ বাচ্চা, বাবার যজ্ঞের ব্রাহ্মণ, আবার পরে কি হবে, দেব শিশু, কৃষ্ণের মতো। बाबा बोलছেন सरस्वती भी बेटी है ना, बूढ़ा भी हूँ, बहुत खुशी होती है। अभी हम शरीर छोड़ फिर जाकर राजा के घर में जन्म लूँगा। तो ब्रह्मा बाबा तो राजा महाराजा দেখেছিল, রাজা মহারাজাদের শান, তাদের জীবন ব্রহ্মা বাবা দেখেছিল। তো যেই ফিলিংসে আসলো, সাক্ষাৎকার হলো আমি রাজা মহারাজা হব, নেশা চড়ে গেল, তাই না? तो बाबा बोलছেন अभी हम शरीर छोड़ फिर जाकर राजा के घर में जन्म लूँगा। बाबा नेशा हो गल। मैं पढ़ रहा हूँ, फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम सबकी यह एम ऑब्जेक्ट है, खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? तो खुशी होच्छे तो যে আমরা গোল্ডেন স্পুন ইন মাউথ হব, তাই না? রাজ ঘরানাতে জন্ম নেব। মনুষ্য ভল ক্যা ভি বলতে রহে, মানুষ শুনলে বলবে মাথাগুলো খারাপ হয়ে গেছে, কী সব উল্টো পাল্টা বলেই যাচ্ছে। হ্যাঁ, বাবা বলছেন যা ভাবছে, যে ভাবছে ভাবুক, আমাকে তো ভগবান বলছে, তাই না? যার মাথায় এত জল ঢেলে এলাম সেই শিব বাবা বলছে, তাই না? তো আমি কেন নেশাতে থাকবো না? तुम्हारी खुशी क्यों गम होनी चाहिए? तो মানুষ যে যা বলছে বলুক, তুমি কিন্তু খুশিতে নেশাতে থাকো। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो नर से नारायण कैसे बनेंगे? ऊंच बनना चाहिए ना, ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ, मूंझते क्यों हो? बाबा बोलছেন কেন কনফিউজ হয়ে যাও? पुरुषार्थ करे बाबा के देखाओ। दिल होल क्यों होते हो, माने हताश क्यों হয়ে যাও? कि सभी थोड़े ही राजा बनेंगे, এরকম ভাবনা আসছে নাকি? বাবা বললেই হলো সবাই রাজা হবে? বসে বসে এই কথা ভাবছি। বাবা বলছে সবাই রাজা হবে না, যারা হবে না তারা এখানে উপস্থিতই নেই, যারা উপস্থিত আছে মানা তারা হবে তো বটেই,
তাই না? এবার কোন জন্মে হবে, কোন কোয়ালিটির হবে, সেটা আলাদা ম্যাটার, কিন্তু হবে তো বটেই। সব রাজা বাচ্চাই বসে শুনছে। তো ইহ খেয়াল আয়া ফেল হুয়া, যদি সংকল্প এলো সবাই রাজা হবে নাকি, বাবা বললেই হলো। তো বাবা বলছে ফেল হয়ে যাবে তুমি, এরম সংকল্পও আনবে না। বাবা বলেছে রাজা হবে তো রাজা হবে। स्कूल में बैरिस्टर इंजीनियर आदि पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे क्या कि सब बैरिस्टर थोड़े बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। 16,108 की सारी माला है, पहले पहले कौन आएंगे, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे। 1-2 से तीखा पुरुषार्थ करते तो हैं ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अभी हमें यह पुराना शरीर छोड़ घर जाना है। তো শরীর ছেড়ে যাবে তো না আর থাকার প্ল্যান প্রোগ্রাম করবে, না যাবার প্ল্যান প্রোগ্রাম করব, হ্যাঁ কী সঙ্গে নিয়ে যাব তার প্ল্যান প্রোগ্রাম হবে, না আর কি সব বিস্তার করব এখানে তার প্ল্যান প্রোগ্রাম হবে। কিসের প্ল্যান প্রোগ্রাম? बाबा बोलचैन यह भी याद रहे तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ही एक बाप। आज दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, तुम 9 लाख होंगे, सो भी अबाउट कहा जाता है। सतयुग में और कितने होंगे, राजाई में कुछ तो आदमी चाहिए ना। यह राजाई स्थापना हो रही है। बुद्धि कहती है सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, ब्यूटीफुल, তাই না? শতযুগে কে থাকবে? 100% শতপ্রধান সব কিছু, খুব সুন্দর জগৎ। बाबा बोलचैन तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, यह भी सदैव फिरता रहे तो भी अच्छा। তো সেখানে যাবেও কারা? যারা একদম মনকে নতুন মন করে ফেলেছে, তাই না? একদম শতপ্রধান, কোনো কিচড়া নেই মনে, তাদেরকেই তো বাবা সেখানে নিয়ে যাবে না। यह खांसी आदि होती है, यह कर्म भोग है, यह पुरानी जुत्ती है, नहीं तो यहाँ मिलनी नहीं है, তাই না? কিছু কিছু শরীরে তো কর্মভোগ থাকবেই, কেননা যা বাজে ইচ্ছা পূর্ণ করেছি, নিমিত্ত কে হয়েছে? শরীর, তাই না? তো সব পাপের ভাগী শরীর আছে, তো ভুগবে কে? শরীরেই তো ভোগ আসবে। तो मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं हूँ, न कोई गर्भ में जाता हूँ, मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे शांति धाम जाना है। जैसे रात से दिन, दिन से रात जरूर होनी है, वैसे पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी है। सब एक्यूरेट চলছে। বাবা বলছে যেরকম রাত থেমে থাকে না, সকাল হয়, সেরকম কলিযুগী দুনিয়া থেমে থাকবে না, ধীরে 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 চোখের সামনে সেও শেষের দিকে দৌড়াচ্ছে, তারপরে শতযুগ সকালও চলে আসবে। यह संगम युग जरूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। একদিন সঙ্গম যুগও পুরো হয়ে যাবে। বাবা কালকেই বলছিল না, রেজাল্টও বেরোবে তোমার, সবাই জানাজানিও হবে, তাই না? যদি ভালো রেজাল্ট না থাকে खून के आंसू भी बहेंगे। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है, इसीलिए बाबा बेबी कहते हैं। তো বাবা বলছেন আজকে বিশেষ অ্যাটেনশন, চলতে ফিরতে কাজের মধ্যে বাবার ইয়াদ আর দেব শিশু হবার, বালকৃষ্ণ হবার ইয়াদ, তাই না? এই ফিলিংসে থাকবো, এই নেশাতে থাকবো, তবে শতপ্রধান হব। बेबी पना दिखाते हैं, कहते हैं बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ, तो बेबी कहेंगे ना तुम छोटे बेबी हो, बाप को भूल जाते हो। मीठे ते मीठा बाप, टीचर, गुरु, आधा कलब का बिलोवेड मोस्ट, उनको भूल जाते हो।
आधा कल्प दुख में तुम उनको याद करते आए हो। हे भगवान, आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना, बाबा बोलছে এত জন্ম জন্মান্তর ভক্তি করলে ডাকলে সে তোমাকে সারা দুনিয়ার স্বর্গের সুখ দিতে এলো, আর তুমি বলছো আমার টাইম নেই याद করা। बाबा बोलचन अब मैं आया हूँ, अच्छी रीति याद करो, बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। धर्म की वृद्धि होती है ना। अरविंद घोष का मिसल, आज उनके कितने सेंटर्स हैं अभी तुम जानते हो, वो सब है भक्ति मार्ग। अब तुमको ज्ञान मिलता है, पुरुषोत्तम बनने की यह नॉलेज है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाप आकर सब मूत पलीती कपड़ों को साफ करते हैं, उनकी ही महिमा है। तो माता पिता की करे বাচ্চার নোংরাও পরিষ্কার করে। তো বাবাও এসে আমাদের আত্মাগুলোর ভিতরে কত নোংরা বাবা এসে পরিষ্কার করছে। मुख्य है याद, नॉलेज तो बहुत सहज है, मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो, याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा। এখন आत्मा रिचार्ज হচ্ছে, তাই না? पेट्रोल ভরছে, 84 জন্ম চলবে না ব্যাটারি। फिर यह भागे, यह शिव बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो, तो आत्मा ফুল হয়ে গেল। এরপরে আর শরীরে টিকে থাকতে পারবে না, এবার দৌড়াবে শরীর থেকে, আমি তৈরি হয়ে গেলাম। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, काम चिता से उतार, तुमको अब योग चिता पर बिठाता हूँ। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पढ़े दीजिए, टाइम हो गया। 1 नंबर, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, खुशी में रहना है। तो आज के সবাই চোখের সামনে এম অবজেক্ট থাকবে তো? সবার বাড়িতে বালকৃষ্ণের ছবি আছে তো? कभी दिल होल, दिल शिकस्त नहीं बनना है, यह ख्याल कभी ना आए कि सब थोड़े राजा बनेंगे। বাবা বলছেন ভুলেতেও যেন সংকল্প না আসে যে সবাই কি রাজা হবে, আর কেউ হোক না হোক, আমরা তো হব। আমরাই শুনছি তো আমরাই হব, যারা শুনছে না তারা হবে না, তাই না? पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। दूसरा, मोस्ट बिलोवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। कैसे याद करना है बाबा को? बड़े प्यार से याद करना है। इसमें बेबी नहीं बनना है, माने বাচ্চাদের মতন বায়না দেবে না যে আমার याद করার টাইম নেই। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है। कौन समय अच्छा? कौन टाइम अच्छा? अमृत बेला, मिस करा जाबे ना। आराम से शांति में बैठ याद कर। वरदान, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है, তাই না? संगम जुगे ऑलराउंड सेवाधारी माना तनও সেবাতে লাগে, মনও সেবাতে লাগে, ধনও সেবাতে লাগে, বচনও সেবাতে লাগে। বাবা বলছেন এইরকম অলরাউন্ড সেবাধারী, বাবা বলছেন তারা কি পায়? তারা যজ্ঞের থেকে সর্বপ্রাপ্তির প্রসাদ পাবে। কেন? তন লাগাবো তো তন পাবো, মন লাগাবো তো মনের সুখ পাবো, ধন লাগাবো তো ধনের সুখ পাবো,
বচন লাগাবো তো বচনের সুখ পাবো। তো বাবা বলছেন যে সব লাগাবে তো সবাই সুখ পাবে, সর্বপ্রাপ্তি পাবে। वे निर्विघ्न रहते हैं, আর তারা কি হবে? যার কাছে সর্বপ্রাপ্তি, সব সুখ আছে, তন মন ধন জন সম্বন্ধ সব সুখ আছে। তো বাবা বলছেন সে কেমন থাকবে জীবনে? নির্বিঘ্ন থাকবে। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया, তাই না? বাবা গ্যারেন্টি করছেন যা তুমি করবে তার ফল তো তুমি ভরে ভরে পাবে। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। बाबा बोलছেন অতিথি দেবো ভব, তাই না? অতিথিকে দেবতার মতন সম্মান দিয়ে সেবা করতে হয়। স্লোগান, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। তো বাবা বলছেন কখন? আজকে বাবা মিঠে বাচ্চাতেই বলে দিল না যে ঘমণ্ড থাকবে না, অহংকার থাকবে না। তো বাবা উপায়েও বলে দিল যে অহংকার কখন সমাপ্ত হবে? যখন সমানে থাকবো। আর আজকে বাবা কি সম্মান দিল? বালকৃষ্ণ, দেব শিশু, তাই না? রাজার বাচ্চা, प्रिंस प्रिंसेस, अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयलिटी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी चीज़ों में अपना बुद्धि व समय नहीं देती, তাই না? বাবা বলছেন যারা ভিআইপি হয় তারা ছোট ছোট কথাতে টাইম ওয়েস্ট করে না, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती। ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं, তাই না? বাবা বলছেন ওরা কি করে? ভিআইপিজরা ছোট ছোট কথা না দেখতে যায় না শুনতে যায়, ওর জন্যে কে থাকে? ওদের অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে, ওরা এইসব ডিল করে না, তাই না? তো বাবা বলছেন ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते। কি বললো বাবা? তো যে রয়্যাল বাচ্চা হবে, যে রাজার বাচ্চা হবে, সে কেমন হবে? ছোট ছোট সাইট সিনগুলোতে কে কি করলো, কে কি বললো, ছোট ছোট কথাগুলোতে সে মাথা দেবে না। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल भी नहीं निकल सकते, তাই না? ওরা অতি বেশি কথাও বলবে না, তাই না? ভিআইপিজ কেমন হয়? ওরা ভেবে চিনতে কথা বলে, একটা কথা মানা, কেননা ভিআইপির একটা কথা লাস্ট কথা, আর সেটা মিডিয়াতে চারিদিকে চলে যাবে, তাই জন্যে তাকে ভেবে চিনতে কথা বলতে হয়, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম রয়্যাল বাচ্চা ব্যর্থ কথা ফেলে দেবে, বেকার বেকার কথা চলে যাবে, এরকম কথা বলবে না, দামি কথা বলবে, অল্প বলবে, তাই না? তো বাবা বলছেন রুহানি রয়্যালিটি ধারণ করো, একদম রয়্যাল বাচ্চা, রাজার বাচ্চা মতন, ভিআইপি বাচ্চা মতন থাকো। আচ্ছা, ওম শান্তি।